वो एक करोड़ों डॉलर का इनाम याफ्ता शख्स था। एक ऐसा शख्स जिसकी तलाश में दुनिया की ताकतवर तरीन खुफिया एजेंसी 10 साल तक अंधेरे में चलती रही। बात कर रहा हूँ उसामा बिन लादेन की, जो कि एक नाम नहीं एक नज़रिया था, और इसकी जवानी दुनिया में जलजले का सबब बनी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे लोग जानना ही नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि आया उसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट था या एक नज़रियाती शख्स। ये सवाल इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप सब पर छोड़े जाऊंगा कि फ़ैसला आप सब खुद अखज़ करेंगे। उसामा बिन लादेन अल-कायदा का बानी, इसके साथ साथ 9/11 का मरकज़ी किरदार और 21वीं सदी सेकंड कॉन्गो वॉर का सबसे बड़ा सबब था। अल-कायदा और उसामा बिन लादेन डायरेक्टली तो इस सेकंड कॉन्गो वॉर का हिस्सा नहीं थे, मगर इनडायरेक्टली अफ्रीकन मुल्कों में हमले करके ये उस जंग का सबब बने। आगाज़ यहाँ से होता है कि जब 1979 में अफ़गानिस्तान पर रूस हमला आवर हुआ तो दुनिया में एक बड़ा महाज देखने को मिला, और यही वो मौका था कि जब उसामा बिन लादेन ने ये फ़ैसला किया कि अब वो अफ़गानिस्तान के महाज को संभालेगा और एंटी मुस्लिम नैरेटिव के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगा। चूँकि ये एक अमीर ताजर का बेटा था और शहज़ादा कहलाता था सऊदीया का, तो इसने ये फ़ैसला किया कि वो अफ़गानिस्तान को असलहा फ़राहम करेगा ताकि वो एंटी मुस्लिम नैरेटिव के ख़िलाफ़ मुकाबला कर सकें। यही वो दौर था कि जब उसामा बिन लादेन ने अल-कायदा की बुनियाद रखी। अफ़गानिस्तान में इसने असलहा फ़राहम करने के साथ साथ अफ़गानिस्तान को स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनकी तामीर के लिए बड़े फ़ंड्स अदा किए। और एक्सट्रीमिज़म का आगाज़ तब हुआ कि जब 1988 में सोवियत फ़ौजें पीछे हट गईं, मगर उसामा बिन लादेन उस वक्त तक मज़हब परस्ती की इंतहा को पहुंच चुका था। तबाही का आगाज़ यहाँ से शुरू हुआ। यही वो वक्त था कि जब उसामा बिन लादेन को किसी रियासत ने कबूल न किया, ना वो शहरी कहलाता था बल्कि हर ममालिक के नज़दीक वो एक जंगजू माना जाता था। अल-कायदा का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आलमी खिलाफत का क़याम अमल में लाया जाए और मगरबी असर व रसूख को ख़त्म किया जाए, मगर अल-कायदा को ये एक्सट्रीमिज़म और मज़हब परस्ती इंतहाई भारी पड़ी। उसामा बिन लादेन की मौत का काउंटडाउन उस वक्त स्टार्ट हुआ कि जब 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 हवाई जहाज़ को हाईजैक करके इसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करवाया। इसके साथ साथ अमेरिका की अहम तरीन इमारत पेंटागन जो कि समझी जाती है, उस पर भी एक हवाई जहाज़ को हाईजैक करके अमेरिका पर जंग मुसल्लत कर दी। इस वक्त अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश स्कूल में बच्चों को तालीम दे रहे थे और उनके साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे कि उनके सेक्रेटरी ने उनको आकर बताया कि प्रेसिडेंट हम पर हमला हो चुका है। उन्होंने उसको सुनी अनसुनी की, मगर दूसरी तीसरी मर्तबा जब उनके सेक्रेटरी ने जॉर्ज बुश को आकर ये बताया कि हम अंडर अटैक हैं, हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है, तो तब जॉर्ज बुश उठ खड़े हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करते हैं कि अब किसी भी तालिबान को छोड़ा ना जाएगा। इस पर वॉर ऑन टेरर का ऐलान कर दिया गया। अल-कायदा ने जब इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली तो फिर अमेरिका ने उनको वार्निंग जारी की और ये कहा कि फिल फॉर उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें, वरना आपको बड़े कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। मगर जब अल-कायदा ने ये ऐलान किया कि हम हरगिज़ उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे, तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर जंग मुसल्लत की और 1 माह में तमाम तालिबान से अफ़गानिस्तान को आज़ाद कर दिया। और फिर काफ़ी अरसे बाद 1996 से लेकर 2001 तक असर रसूख रखने वाली तालिबान की हुकूमत का खात्मा देखने को मिला। मगर मकसद तो अब तक पूरा ना हो सका था, क्योंकि उनका टारगेट उसामा बिन लादेन था,
جو کہ ایک سایہ بن چکا تھا۔ امریکہ اس معاملے میں کچھ خاص حد تک تو کامیابی حاصل نہ کر سکا تھا، کیونکہ طالبان نے اپنے بچوں کو ٹریننگ دینا شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانا شروع کیے، جس کا رزلٹ آج 20 سال بعد دیکھ لیجئے کہ آج افغانستان میں دوبارہ سے ڈیل کرنے کے بعد افغان طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ 2001 سے 2011 تک ہر عالمی میڈیا چینل پر اسامہ بن لادن کا ذکر جاری رہا۔ اس دوران دنیا کی سب سے طاقتور ترین خفیہ ایجنسی مکمل طور پر عاجز آ چکی تھی، کیونکہ 10 سال گزر چکے تھے اور کسی بھی قسم کا سراغ نہ لگایا جا سکا تھا۔ مگر بالآخر امریکہ کو مخبری کے تحت یہ پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں اپنی زندگی اپنے خاندان کے ساتھ بسر کر رہا ہے، اور اس مخبری پر 2 مئی 2011 کو رات گئے CIA نے ایک خفیہ آپریشن کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں رہ رہا تھا، اور جب وہ رات گئے سرچ آپریشن کیا گیا تو فوجیوں نے موقع پاتے ہی کمپاؤنڈ میں اسامہ بن لادن کو گولی مار کر اسی وقت قتل کر دیا۔ باراک اوباما نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی لاش کو سمندر میں بہا دیا جائے، تاکہ بعد میں کوئی شخص اس کی لاش کو دفن کر کے وہاں پر مزار نہ قائم کر لے اور پھر وہاں پر مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہو جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا وہ ایک نظریہ تھا یا صرف ایک شخص۔ القاعدہ کے بعد داعش نے بھی جنم لیا۔ لاکھوں لوگ اس جنگ کے دوران بے گھر ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ہزاروں کی صورت میں کیجویلٹیز کا سامنا کرنا پڑا۔ وار آن ٹیرر کی آڑ میں پاکستان پر حملے کیے گئے اور سو کالڈ طالبان کو وہاں سے ختم کیا گیا، جس پر امریکہ میں ایک انٹرویو ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس پر جب سوال کیا گیا تو عمران خان صاحب نے ایبسولیوٹلی ناٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اب دوبارہ ہرگز اڈے نہیں دیے جائیں گے۔ اسامہ کی کہانی ایک فرد کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک نظریے، ایک جنگ اور خوف کی علامت ہے، اور شاید یہ نظریہ آج بھی زندہ ہے کہ اسلامی خلافت کو عالمی دنیا میں قائم کیا جا سکے۔ ناظرین، یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ خاص کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔